कॉल आसला विक्रम पंडा नारे का धमकी धमकी टिके जोर कहना मत दीटा कॉल आसला विक्रम पंडा नारे का जे आपन केसटा बंद करेंगे कि नहीं आम से मारे भी धमकी देते से जो आम फैमिली प्रति आमको टिके विपद अच्छी से पुलिस प्रशासन को मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध जिते पर्यंत आम केसटा ये न हो से पर्यंत बेल रे न छाड़ू ताके भितर एका रुहतु भितर आमको न्याय दिंतु जिते पर्यंत मोर स्वामी को जो हत्या कर जीवित न्याय दिंतु मैं मुख्यमंत्री को मु अनुरोध करुच्ची सेमती मो पड़े सेमती कहूँ संसार सेमती एति अनुरोध किसी कही पारनी नंबर आसला कॉल का नंबर कॉल आसला कोन ओली आसला मोर पिला फोन रे का आसला कॉलटा आसिक पिला को अभद्र भाषा गाली भी करचंदी तांके से पिला कहला जे मु रखुची फोन कहला परे कौन पे फोन रखिबे एबे का कथा हो बोले से फोनटा बंद कर देचा किछ कहनी से पिला भी डरी जाइछि हम भी डरी जाउछु हमें घरे भीतर से जो नंबर जो आसला से नंबर कार नो हमें जाननी से फोन टा नंबर टा का हमें से एफआईआर देछि एसपी को भी हमें जनेछु हमें जने गिरी से एसपी को से फोन नंबर दीटा हमें देछु एतो कॉल आस्ते दी थोड़ा का आछि कॉल रे कोन कहितले गाली करी अभद्र भाषा गाली कहते केसटा आप ड्रप कर कि ना आप जीवन मारे धमकी देते विक्रम पंडा ना आप माँ पु रोच तो पिला कहला हाँ आम माँ पु रोचे हो ठीक अच्छे पड़े कौन हम देखा ये पिला डरिक फोन टा रखी मैडम कौन कहे जो फोन जो आसला का किसी संदेह रही कि आपनकर ये गोटे कथा जदि आम कहबा ये जो फोन दुई थर आसला प्रथम थर आपन जेतबेले फोन आसला कंप्लेन देथिले ना द्वितीय थर आसला पर कंप्लेन देले एटा मो सानो देरो कहबे सर कौन कहबे जेतबेले कथा दीदी आपन जदि मन पकेबे कि बढ़िया देखुन देखंतु तांकर संपर्क मु जेतले विक्रम पंडा जेतले घर को आसिले सेतले पिला को सम्बोधन देछि पिला को आगली करी धरिछि मते भी तांके कहलो हो दोषी साब्यस्त होबो बोले तांके भी सेता भी कहचंदी मु भी कहचंदी पांपर जानचंदी 35 वर्ष रे अपन सांग अपन जानचंदी हमर हस्बैंड किमिति टाइप रो लोक तांके केते भलो लोक तापर जानचंदी जानी कि तांके हाँ कहले हाँ करी देखिकी तापर पळेनी जेते बोले मु जानली जे तांकर जेते न्यूज़ रे सुनली सेते बोले मोर बहुत माने देह को बहुत बाधिला आश्चर्य हो गले भाभी चिंता कर पारे जीवन जमी गोटे सांग एमती मर्डर करदे बोली मैडम आ गोटे जिंस देखंतु जेतबेले पूर्व मध्य देखते जेतबेले समस्त जानि विक्रम पंडा आ प्रभात पंडा गोटे घनिष्ठ बंधु सेतबेले भी आपण तो मिसिथिबे ना विक्रम पंडा सहित सेतबेले हम से घरे का थिरु नीलकंठ फर्स्ट लाइन सेतले विक्रम पंडा जीवा आसवा करते मुझे जानची सांग साथी केमी बंधुत्व तापर सांग साथी ये है भितर कौन होचे ना होचे सेटा मु किसी जानि परिबेनी ना एबे भाबुचंदी कि जे घटना रे विक्रम पंडांगर संपृक्ति जीव अनुभव होची हेइथिबो हो ना मु तो 100 रे 100 कहूची मु 100 रे 100 कोन बाय एमती करथै पारंदे ओली आशा करचंदी कारण कोन थाई पारे तदंत करंतु पुलिस प्रशासन तदंत कर जानवे ना कौन होइছে ভিতরে নাই केबेल भी जेमती अपन स्वामी पितस भाईना केबे कोइन जे अपन कोन जे घटना को नेकी केबे किछि घरे तांकर जो केस जदी हो बाबे घरे कोर्ट रे जदी किछि हो मते केबे हेले तांके घरे सिमिति कथा केबे कहनी तापे से 6 तारिख दिन जे तांके जेतेले ये करले तांके डेथ हेले घरे भी नॉर्मल जिमिति हमें घरे जिमिति कथा हेबार स्वामी स्त्री जिमिति पिला को नेकी जिमिति कथा बेसे नॉर्मल कथा बाता तांकर मुहरे भी किछि हेले जना पनोतिला तांकर मुहरे जे तांकर मिते डिप्रेशन अछंदी के कोन अछंदी बोली तो जदी जानथांते तांके निजे सतर्क हेथांते ना सेते भी तांके जानते मु भी से जाननी कि चीज भितरका तापर मु सेठुआ के मंदिर गली बुली के आसिली मु करे जे मु गोसानु अगर तांकर साथे मु फोन रे कथा हेछि केतो लास्ट टाइम केतो कथा ले 6टा अधुको तापर कथा ले कोन कहितले तापर 8टा अधुको कथा हेली जे होटल रे तांगे रांधुनी मु आसला टाइम होटल मु भूपति रो पार्सल धरि के आसी कोन खाद्य आने पे कहितले रुटी तरकारी बस एतिकी आ किछि नै सेदिन घरे जेतु कुमार पुण्या थिला घरे केमती कोन माने किछि खेलिया पई बा सासु ना 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 हमर केस भाई तांकर
ଖେଳିବାରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ନଫରତ ତାଙ୍କେ ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଖେଳାଖେଳି କେବେ ନାହିଁ ମାନେ ଆମର ଘରେ ବଂଶ କେବେ ନାହିଁ ଆମେ କକା ଦାଦା ହଉ ଦିଅର ହଉ ଦେଢ଼ଶୁର ଆମ ଘରେ କେହି ଖେଳିବନି ଆମେ ଗପ ମାରିବୁ ସିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ ସିନା ଆମ ଖେଳା କିଛି ନାହିଁ ଖେଳିବାରେ କିଏ ନାହିଁ କୋଉ କାମରେ ଯାଉଛି ମୁଁ 8ଟା ଧରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏବେ ସେ କହିଥିଲେ 8ଟାରେ କଥା ହେଇଥିଲେ କୋଉ ନା କାମରେ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି କୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି ଥାନାରେ ମୋର କାମ ଅଛି କୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେତିକି କହିକି ଏକା ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇନି କି ଆଉ କଥା ବି ହେଇନି ଫୋନ୍ରେ ଯାହା କଥା ହେଇଛି ବାସ୍ ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିନି ଆଉ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ 10ଟା ବେଳେ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ଘଟଣା ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଏକା ଜାଣିଲି ତାଙ୍କର ଯେ ଜୁନିୟର ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସେ ଆସିକିରି ଫୋନ୍ କଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଆଉ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ପାଇଁ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା କଣ କାମ କରିଥିଲେ କଣ ରହିଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ ସେ ରାଜନୀତି ବିଷୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ଏ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିନି ତାଙ୍କେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ କ'ଣ ଦେଖିବେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେ ସାଙ୍ଗ ଯେ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମର୍ଡର କରିଦେବ ଏମିତି ଲୋକକୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଇଏ କରିକିରି ସେଇଟା ଏକା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କରିବେ ବୋଲି ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣେ ଯଦି ଆଙ୍କେ ବି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନହେଲେ କି ଆଙ୍କେ ବି ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ତାଙ୍କେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗଟା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଡାମ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଥିଲେ ଉଭୟ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହଉ କିମ୍ବା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ହଉ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ ତ ସରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନି ଏସବୁ ଆପଣ ଦିଅରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍મેଳନ ଡାକିବାର କଣ କାରଣ ମୁଁ ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆକା ମୁଁ ଆପଣ ଜୀବନ କଣ ବିପଦରେ ଅଛି ହଁ ପିଲାକୁ ଧମକେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ଏକା ଡରିକିରି ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମର ଡର ଟିକେ ଅଛି ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇଛି କିଛି ହଁ ଆମ ଆଶ୍ୱାସନା ସାନ ଦେଇଛି ଦିଅର ସବୁ ଲେଖିକିରି ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ସାନ ପୋଲିସ ଦିଅର। କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି କିଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ ଜଣେଇଛୁ ସେ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ସେ ନମ୍ବର ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା କଣ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ନାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ନମ୍ବର ବ୍ୟସ୍ତ ଆସୁଛି ଆଉ ଲାଗୁନି ଟ୍ରୁ କଲର କିଛି କାହା ନାଁ କଣ ଟ୍ରୁ କଲରରେ ଗୋଟେ ଭିକି ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦାସ ଆସୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସବୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଥାନାରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ